ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବି ତିନି ପାଞ୍ଜିର ଯିବ ନନ୍ଦଲାଲା अरे नंदलाला नंदलाला कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण नंदलाला तुंडरे हरिहरि बेकरे तुलसी माला गोपरु मथुरा चले मोरी लीला जी मते विरोध कला करी देवी तार खियापा टिंगिना धई झटपट थई पिताश्री पिता बाबा नंदलाला पिताश्री अरे बाबा दिन पूरी राति 9टा हलाली सब अरेंजमेंट सरी जाई पिताश्री देरी काई करछ आज अरे चाखा टिकाड़ी बोल पिताश्री मु माताश्री को कह माते फ्रिज रे देसी चिकन अछि टिके फ्राई करि नियास नले बड़ बड़ काकुड़ी अछि हे काकुड़ी सलसलास करि नियास माते पूरा राजी की पहुंचाबो अरे से सालिका मु पेट मार देबो ना को हां खाइया पिया बिना मु कंटा करि सालानी हां माधवी माते माते जाउची आइलो तो टोटिया कुछ मिसेस कर दे ऊपर मुझे छटपटा मारी कौन है काई की डाकुथिलो काई की डाकी अरे मोर हणो करिया पे डाकी अरे तब मां को दीटा को केते थर कहि हलो तबे जेते ठाकुर पूजा करबा कथा करो मोर किछि आपत्ति नाही हेला आम बापा बो दीटा को बेटा मारी बोली हां संध्या गोटे पाला लगै जे ए जे को सरणी हलो तू को जानियो संध्या 7टा डाले हम बापा बो को गोटे क्लास चले बेले आज भागवत गोसाई को जन्मदिन इंदु पूर्णिमा आरी आस्कातिया लगो ए चाउलू जा आज ए घरे आइसो ए परिमरी भागवत गोसाई को प्रसाद पाइबासो माते माते पिता सिंगर टिके सुरापान न करे ताकू जमा तृप्ति मिलिबनी माते ता आत्मा को जमा कष्ट दियोनी चुप करो अभी बापा पति तक कहीं का को कम रहो ए माधवी देखि जय कथा बात कर कहूचे बापा को मिसी के मत पूछो तो मुझे खराब लगनी अरे ए माधवी 5 वर्ष पर्यंत पुत्र को कोरी बुला न पाला 16 वर्ष हले हरि मित्र बड़ कथा कहिजंती मुनि ऋषि गणा यथाज्ञा पिताश्री पिताश्री नंदलाल भागवत कहला कौन कहला बोला संसारे थी पूजते चित्ता है गोविंद भोगी कामुनी नंदन है गोविंद विकी खाई वो बाप धन है गोविंद देवे सारी वो बाप धन है गोविंद और धन रे बाप मन है गोविंद 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 मधुकर सीमा करंद हरि बोल देखिए तुलसी माला को हरि विनय जगो हे जगो जो चिरंत पाए
ପିତାଶ୍ରୀ ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ତମେ ତରିବ ଭବ ଜଳେ। ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜି ନିରାମିଷ ଚାଖଣାରେ କାମ ଚଳେଇଦେବା। ମାତାଶ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଆଗନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ଏମିତି ଦିନରେ ମଦ ପିଇବା ଘର ବାପା ବାବୁ ଆରେ ବାପ କେମିତିକା ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି ପୁରୋହିତ। ଆରେ ଏଠି ଆସି ଆମକୁ ବାଧା ଦେବା ଏଇଟା ହଉଛି ମହାପାପ। ଆତ୍ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେୟା କର। ଆମ ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲେ ସୁରାପାନ କରିବାକୁ ଆମେ ସୁରାପାନ କଲୁ। ପୂଜା ସରିଲା ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଚୁପଚାପ ଯାଅ। ଦକ୍ଷିଣା ନିଅ ଆଉ ସେଠୁ 2 ପ୍ୟାକ୍ ମାରି ଚାଲିଯାଅ। ଏ ଦାମୋଦର ପୁରୋହିତ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇ ଭାଗବତ ବସାଇ ପୂଜା କରେନି। ଏ ଭାଗବତ ବସାଇକୁ ପୂଜା କରେ। ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ତମ ଧନୀପତି 1000 ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେନି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ରାକ୍ଷସ ପୂଜା ପାଇବେ। ରାକ୍ଷସ ମାନେ ପୂଜା ପାଇବେ। କଥାଟା ଜମା ନସର ଫସର କରେନି। ପୂଜା ସଇଲା ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଚୁପଚାପ ତମଟେ ଯାଅ। ରାଜା ପରକ୍ଷିତ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଖଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମା କଥା କହିଲେ ଶୁଣିବନି। ଭାଗବତ କଥା ବନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ତମେ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ମଦ ମାସରେ ବୁଲି ରହୁଛ। ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ବସାଇକି ଅପମାନ କରୁଛ। ତମେ ଏଭଳି ପାପି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ରହିବା ଘୋର ପାପ। ଏଇ ବିଦ୍ୟାପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ମୁଁ ତମର ମୁଖା ଖୋଲିଦେବି। ତମର ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବାଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଭାଗବତ ବସାଇ କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିବ। ଅଭିଶାପ ଅଭିଶାପ। ମୋ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ, ମୋ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ମୋ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମୋ ପାଇଁ 4 ଧାମର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବୁ। ଆଜି ତୋର ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେବି ବେ। ମୋ ନନ୍ଦଲାଲା ତୁଣ୍ଡରେ ହରି ହରି ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳା। ଗୋପରୁ ମଥୁରା ଚାଲେ ମୋରି ଲୀଳା। ଯିଏ ମତେ ବିରୋଧ କଲା କରିଦେବି ତାର ଠିଆ ପାଲା।
ବାପା ଭାଇ ଆଉ